matondo na tangu ya ibika beto kuvwanda beto ke na kulomba na makengi mwele na kusambila samuti yadi kubika beto otukana kuwa mambo ya Nzambi to enseignement ya kilumbu ya bubu Bungu tulendo beto bawu yayi inangebe kukutikisa na ba convocation yina mutu ke monaka ve ngeme mona tilibundu yangikira kuyuma koso nkangu malgré bandongolo nikuna ngikira ko impose ke beto kuyonzama o yave ngeme kubika ya ngitukulu ngeme kubika ya lendo ngeme kubika ina mutu lena kubika na fangi ve ni mambo yange inage kuiza na kunyakisa inage kuiza na kufungula bamielo inage kuiza na kubomba na nzira ya kisielo yange tata Nzambi inage mesola na kwa rose ibundu iname kukuiza na lidemi na yangitukulu sakuna yoka tata Nzambi ufwa ino yandi lulendo yange yakota mambo ni yange beto mekuiza na ndogokolo beto kena toto na kulongoka koso tangu bwabu tata Nzambi dispose bantiba ya beto na kuwa bazenseignement samti beto kuviluka samti beto kukula beto kukatuka na mambo ya pila bonso mambo yange kaka oh longa yange mosilibundu longa zingimisa bazambi ya bantima zingimisa bazambi ya batima zingimisa bazambi ya batima na ndinga yange ya wakana tina baseste mtila la terre bandu kena vingila yao na bafonifoni na bafulu ya l'hôpital na baboloko bisika nyonso bakaya kuvingila ngenzambi ngezonza ndinga yange ya duma zonza na diamu yai zonza na kizimu ya tata yai zonza na kizimu ya mama yai zonza na kizinga ya mitoko yai zonza na kizimu ya ntwenya yai zonza na wambala yai tata Nzambi zonza na isi yai zonza samuna kontina yai kaka ningefona kuzonza kena diamu inakesenga kama mambo kembo soyenge na zitu soyenge ngela tele mpungu tulendo nakume Yesu amen matondo na tangu yai mutu na mutu enda kubaka Biblia yandi kubaka stilo ya yandi kubaka mwaka lopea yandi samuti ba jeudi nyonso yake enseignement ina beto ke kuwaka samu vraiment kusalisa beto na kizinga beto ke ba disciple ya Yesu Kristo en tout cas ngaina kele mwana ya Nzambi ngaina mekwiza samu na kuwa mambo ya Nzambi kulumbu yai ngekele disciple ya Yesu Kristo na yina teme ya beto ya kilumbu ya bubu teme ya beto ya kilumbu ya bubu me ya kele mbote na avant beto kuwa enseignement ya beto bika beto kutelama beto kuyimbila nzima Kuvanda motimu mume kuzonzela yauti teme ya beto ya kilumbi ya bubu
yamekusonama mutindu yayi. Prononcer des paroles porteuses de vie. Prononcer des paroles porteuses de vie. Bosakola maloba oyo ekumema bomoi. Kusamuna mambo yina ke nataka mpulusu huku nataka moyo na kati ya babantu. Batata na bamama texte ya beto yina kena kusoutenir teme ya beto yayi kena mukanda ya Jacques chapitre 3 verset zole verset 5 et 6. Jacques chapitre 3 les versets 5 et 6. Yame kusonomwa mutindu yayi. Mutindu mosi yinwa kele kinama ya fyoti ya nzutu kasi yawu lenda kulakisa lulendo ya nene. Beno tala wapi mutindu tia ya fyoti lenda kuyoka finda ya nene. Yinwa kele mutindu tia kinama yayi ya nzutu kele ya kufuluka ya naimbi mpeke bebisaka nzutu nyonso ya beto yawuke fulusaka luzingu nyonso ya beto na tia yinake kutukaka na ngulu. Awa na version française me kuzonza na beto motindu yayi. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Amen. Batata na mama teme ya beto yayi yake na kuzonza na beto nyonso ngevanda chrétien ve mambo yayi mekutalange yamekutalange samu na iki samuti. Alors ba mambo ke basikaka na ino ya beto na kuzabati la parole est sacrée. La parole est sacrée. Samuti si beto mekutanga Bible na kukuati nyonso ina nzambi salaka kaka na mambu yani mekuzonza kime kusalama ukomonika mutulu Bible kene uzona beto. En tout cas nyonso ina nzambi zozaka nyonso ina nzambi salaka kaka mambu ya mbote mambu ya mbote ata mambu ya yimbi ya basika kave na inu ya tata zambi yekele exemple ya mbote samuti ngena munu beto lenda na kujaka na nzila yina. Alors batata na mama bamambu yina beto ke zonzaka yina ke basikaka yake na impact mais parfois kuzaba yawo asiki mpia. Alors la façon dont yina beto ke na kuzonza u bamambu yina beto ke basisaka na ino ya beto bamambu parfois ya yimbi beto ke zonzaka parfois par inattention ina beto ke zonzaka mais parfois na kuzaba yawo asiki mpia. Ifongeza bati bamambu ina kena kubasika na ino ya munu eske yalenda kunata mambu ya mbote na sike ya pangi u na kizingo si ya munu u bamambu ya mbote kilumbu mosi mama mosi zonzaka na kiselo ya yani kiselo ya munu. En tout cas, il faut beto kutunga vraiment yinzo ya beto vraiment ya vanda bien. Oh na tangwina babantu ketala yao bakati babantu yayi en tout cas bami kukota na kata maji ou bami kukuzwa kina kaka en tout cas samuti hizo yayi na kusema babantu yayi non vraiment yake liba uve sasa bami kukota na nzila ya kaka ina mambo ina yani zozaka. Alors yani zozaka yangu na façon ya yimbi ve kaka ti en tout cas il faut betu kutunga hizo beto ina batu kutala yao vraiment peu ba mai kaka ba ti baba tu yayi bami kusima effectivement yani zozaka kaka façon ina mais mambo yayi ya makilika ina yani zozaka ile baba tu meku kwenda na sika baba bami kutala
Ils ont ah non, c'est pas vrai ça. Non, il y a que les bas ouverts. Il y a que les bas ouverts. C'est pas même kota. C'est même simba. Alors, de la façon, bah, mambo ken na kulanda kabeto. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. Ngemu kwa Kristo na kubasisa ba mambo na kati ya ino ya ngeni. Alors, nyonso ina beto kezo nzaka aussi. Nasika bapangi yake le mbote na tila ba ou vraiment kizingu ya mbote. Et les paroles que nous adressons aux autres, non seulement sont porteuses de vie ou de mort pour eux, mais aussi pour nous. C'est pour dire que, alors, il faut vraiment, et aussi, alors, Proverbe chapitre 3, le verset 3. Proverbe chapitre 3, le verset 3. Proverbe chapitre 13, pardon. Proverbe chapitre 13, le verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Amen. Voilà. Mambo ya nzambi mekuzonza na ngena muti. Alors, yandi na kena kusurveiller. Ba mambo kena kubasika na inu ya yandi. Alors, yandi kena kusurveiller aussi, en tout cas kizinga yandi. Mais muti kena kubasa ba mambo ya yimbi. Kwa kufungula inu ya nene. Na kubasa ba mambo kena kufanakana ve. Ah, zebate yake kunatange na siki ya mpasi. Parce que je l'ai dit en introduction que la parole est sacrée. La parole est sacrée. Tata na mama. Yile keke basisa na ino yange. Zabati mi ina yake na kusalama. Alors, na kuzabati beto nange, beto ke kujustifier. Na michi ya nzambi. Ba mambu nyosha yimbi. Ba mambu na kuneglige. Yina kena kubasika na ino ya beto. Zabati kilumbu mosi beto ke na kuvanda. En tout cas, na jugement ya tata Zambi. Si iki tumekuzonza na kati ya Matthieu chapitre 12, le verset 36. Lisons au nom du Seigneur. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée. Amen. Amen. Ni yisu kena kuzonza yao. Tikilumbu ya jugement. Babantu kena rendre compte. Na nyoso ina basi kaka na inwa ya ba mambo ya yimbi. Ba mambo ya yimbi. C'est pourquoi tata na mama samu na kukota na kati na buzindo ya mambo ya beto yayi ba mambo tatu to banzila tatu ina beto kilanda. 1. Corriger des paroles venant de notre cœur. Deuxième point, mettre un terme au discours intérieur négatif. 3. Déclarer la parole avec assurance. Yake banzila tatu ina betu kila kulanda. Nanzili ya tete, corriger les paroles venant de notre bouche. La Bible que na kuzonza la beto mingi. Samu na bamambu ina kila kubasika na ino ya beto. Tout d'abord, na kuzabati nyonso ina beto kila kuzonzaka. Alors yake katukaka na kati yatima. Na kati yatima. Le Matthieu chapitre 12, le verset 34. Lisons au nom du Seigneur. Race de vipères. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon frère, ma soeur, c'est du cœur que la bouche parle. Bamambu nyonso ke katuka na time ya beto. Time ya beto yakene centre na bamambu nyonso. Centre ba sentiment. Et c'est pourquoi ni mambo nzambi me kuzoza na beto ti prononcer des paroles qui guérissent et bénissent. C'est l'expression d'un cœur bon. Si moto na kuzonza ba mambo ya mbote yeke katuka na kati yatima ya yandi na kusakumuna na kusalisa, oh, c'est que tima ya pangina yake tima ya mbote, tima ya mbote. Kasi
Yina beto kena kuzoza kama mambo ya yimbi. Des mots cruels, des mots insensibles, des mots trompeurs, déshonorants ou négligents. Alors c'est le signe d'un sérieux problème de cœur. Mtu lakini kubasika kama mambo ya yimbi na kati na tima ya yandi, mon frère, ma soeur. Tozati mtu yayi yani kina problem. Yani ke na problem na kati na tima ya yandi. Sabu tibukuwa Kristo. No, mwana ya nzambi ve. Yani lenda kubasisa ba mambo ya yimbi ve. Ina ke nwaniza pangi ve. Ina ke kunata ba blessure na kati na tima ya pangi ve. Ou bien na kusala ti avenir ou vie ya mtu ina ya gwanda vraiment yimbi ve. Il faut ina ke na kubasika na ino ya beto ya gwanda mambo ya mbote. Alors, le remède pour combattre ce type de problème du cœur consiste à remplir notre cœur de la vérité, c'est-à-dire dire en face, le défaut de l'autre. Parce que babantu ya kaka, si bamekuzwa mambo na pangi, bamekubumba yao na kati na tima. Na uzo na pangi, asiki mpia, or mone ya nzambi, elike zonzaka mambo ya vérité. Si keme kutala, si pangi yange, mekusala yange mambo ya yimbi, mais dis à ton frère ou à ta soeur la vérité, que mambo yange c'est la mounou, y'a que les mambo ya yimbi, en tout cas mounou kuzura ya ouvé. Au lieu de vous ruminer, parce que quand tu es en train de ruminer, alors c'est que ngeke na ku losa aliba venin na sika pangi yange pour que via yandi ya vana mbote ve. Voilà pourquoi mambo ya nzambi mbekuzona beto ti il faut beto kuvanda babantu ya makelika babatu ya makelika zonza na pangi yange. Oh, il y a dans certaines familles bakena kumodire bayankaka na kumoji mutu ngesa laka munu mambu yayi otoka kizingu nge yake vona ya mbote ve ila kena kubasika na kati na inwa ya baka Kristo yake le kiesi okiadi yake le kiadi prononcer vraiment des paroles yina kena kunata kizingu ya panya nge na kati ya yimbi yake le vembote en tout cas ngeke le vemona ya nzambi et c'est pourquoi la Bible que nous avons dit il y a que les mbote na ku maîtriser ino ya beto avant na kuzonza diambo avant timambu kubasika na ino yange il faut tourner l'udimi yange mbala sambo dia. Voilà, c'est ce que le monde nous enseigne, qu'avant de parler il faut tourner cette fois la langue. Ça me dit parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que yindula. Est-ce que mambu yayi vraiment pas ya munu wa façon elike kunata yao? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment tomoso ou vraiment il y a quelqu'un qui a en tout cas fulusu ve mon frère ma soeur ya kile mbote nge mwana ya nzambi nge kubasa mamambo ya mbote samuti yana talusa kumunu na kati na kizingu ya pangi yange ou na kizingu yange. Alors tangu ina beto za kuzonza ba mambo ya yimbi yake na ku infecter beto samuti ba kaka devant kizingu, devant la vie. Baba kutala façon vie ya bao kena kujata. Baka kubasa ba mambo ya yimbi na nzoto ya bao mosi. Par exemple, je n'arriverai jamais à rien. Je ne peux rien faire de bon. Je ne me sortirai jamais de ces problèmes. Parce qu'il y a le négatif dans Katiangi. C'est-à-dire, il y a une assurance qui est ce qu'il est. Il y a une assurance qui pour changer vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Jésus pourra aussi le faire pour moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Jésus est capable de changer Kizingi Amoun. Même si vous y allez, vous n'avez pas passé. Non, mon frère, ne sois pas dessus devant des problèmes. Ça me dit un caca. Baké Bassissa, vraiment, maman ya yimbi. Ça me vie à Baoum aussi. Kizingi Amoun. Vous me puisse avoir Rinza. Kaka compagnie. Papa Yamoun. Yamoun Yaï. Vous me savez. Est-ce que vous pouvez réussir? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous pouvez bouta? C'est comme si vraiment. Par rapport à Yamoun. Vous pouvez bouta Diakavé. Vous pouvez la Diakavé. Vous pouvez la Diakavé. Ça, ce sont des paroles, tu vois, de malédiction et en game aussi. Donc, quoi Christ l'aime, il faut toujours être optimiste.
nakutana kaka matwala mutindu. Le psalmiste a dit, je l'aime, je vais les montagnes. Tout me viendra, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà, mon frère, ma soeur. Ton secours ne viendra que de Jésus-Christ. Donc il faut prononcer en tout cas des bonnes paroles. Et il faut moussouma le parler. Mais je sais qu'un jour, voilà, il faut prononcer des paroles de bénédiction. Et non des paroles, en tout cas, il y a de décevoir. Parce qu'en prononçant des paroles négatives, mon frère, ma soeur, c'est comme si Jésus n'existait pas. Oh, Nzambi, vraiment, il y a du kélé. Alors, ce genre de discours intérieur aura de l'impact négatif sur nous. Par exemple, je suis venu au monde pour accompagner seulement les autres. Est-ce que tu n'as pas vraiment un Seigneur? Est-ce que tu n'as pas un Dieu? Est-ce que vraiment tu n'as pas, un Sauveur? Non, mon frère, ma soeur, si la boune, il faut toujours espérer. Toujours espérer. Oui, bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, yalenda na kusarati kizingi ya beto vraiment kuvanda ya mbote ve. Alors nous nous disons peut-être ce ne sont que des mots. Parfois, il y a des non, impact na kati na kizingu ya beto. Alors, la Bible qui est na kati na Proverbe chapitre 18 verset 21 motivu yai. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire que kizinga beto, ça dépend na ina ke basikana inwa ya beto. Si ngeme kuzosa ba mambo ya mbote, ngeke vraiment kudia bambuma ina. Malgré le nombre des années, il ngeme ku lutisa mambo ya mbote keleve. Oh, kilumu mosi nzambi te sala na kati na kizinga nge. Alors un papa, il y a une retraite. Il y a une retraite. Alors, il y a des valeurs qui kuzonza. Il y a des valeurs qui papa Kengi. Il y a une retraite. Bon baba na en tout cas ba négligé kayandi. Inzo ina baba ni ko louer na bawara. Alors inzo ina vraiment il y avait commencé ya na kubwa bawara ba kubasika na inzo ina. Alors il nous a dit mumeza bati yisu ya munu ikele. Bata noso. Zo na bapangi mumeza bati kilumu mosi nzambi kesa kumuna munu. Kilumu mosi nzambi kesa kumuna munu. Même si la Bible munu mekubeba mumeza bati yisu kele. Yani ke sala, ça nous tient kele nzambi. Donc à tout moment, il ne savait que prononcer vraiment ces paroles-là. Alors kilumu mosi na lorina vandiki Hydro-Congo dans le temps passé, Hydro-Congo. Alors camion mosi ya cité de Hydro-Congo mais katuka kuna yabe konye inzo ina mekubwa dibundu ya Nzambi bimangu ya tata Nzambi dina inzo mekubwa comme bebisa inzo ina. En tout cas ba mekutunga inzo ya malu nyoso kaka clé ba pesa na tata ina. Qui est vrai? Voilà bimangu ya tata parce qu'il prononçait des paroles de bénédiction. Parce que assurance ya yandi voilà la tata Nzambi. Voilà. Et pourtant déjà retraité, en tout cas ma Bible non so ba inzo mekubeba. Mais voilà comment les Nzambi ba merveille ya yandi. Oui mon frère, mon frère, ma soeur, tout ce que nous disons est au service de la vie et de la mort pour nous-mêmes. Tout ce que nous disons, c'est au service de la vie et de la mort. C'est pourquoi ino yange, ludimi yange, ba mambu ina ke basika na ino yange ya vana mambu ya lusaku munu. Samu na ngemosi aussi samosi na bapangi. Oui, demandez-vous si les paroles que vous adressez aux autres sont inspirées
par Dieu, ou par vos propres craintes charnelles, vos attitudes et pensées négatives, ou par l'ennemi. La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, le verset 2, tu es enlacé par les discours de ta bouche. Kuzabaya uti, tata na mama, ni ba mambo yake kubasika na inwenge, yalila vraiment na kukanga ge. Kuzibula ukukanga vraiment kizibu yange. Oui, beto kubika, ba mambo yina, beto ke zonzaka. Parce que, en tout cas, yalila kuvanda un piège dans lequel vous tomberez. Ba mambo yina beto ke basika yimbi, kuzabati, yake les pièges. Yake les pièges, yina beto moske kubwa. Parce que nous avons prononcé des paroles vaines, des paroles de malédiction, des paroles les paroles de crainte. C'est pourquoi mukwa Kristo lenda na kujata na njili ya mbote. Oui, tata na bama. Yakele mbote beto kuvanda na tima ina yakele vraiment ya mosanto. Un cœur saint et droit, afin que les mots que nous prononcerons nous apportent la bénédiction. Parce que nous devons avoir un cœur saint. Il n'a que ça, il n'a que basika, nakati ya beto, ya lenda, na kunata, en tout cas mambu ya mbote. Ndile ya beto ya zone, mettre un terme au discours intérieur négatif. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, une malédiction sans cause, en tout cas, il y a que levé na effet. Même si babantu lena kuzonza nange baba mpasa ba mambo ya yimbi na kati yange mais ba mambo ina na kusimba nge asiki mpia parce que ngemeza atajambo ve et nina beto vona vena boma devant des paroles parfois il va montrer que basaka même dans notre famille comme je l'ai dit il y a que la famille ataka parce que pour prononcer ba mambo ya yimbi peut-être babana ya leki ba meko évoluer par rapport à babana yaya ou vice versa ou babana oncle ba meko évoluer alors membre de sa famille yaya qui vient na kiese yali commencer kuzonza ba mambo ya yimbi contre babana yile ba meko évoluer menge à supposer que tu te trouves dans cette situation kuva na boma ve parce que ba mambo na kevona effet na kati yange parce que tu vraiment tu ne reconnais rien na kati na yao. Oui, batata na ba mama. Quelqu'un peut prononcer une malédiction, mais ne lui laissez pas autant de pouvoir sur votre vie. Au contraire, pensez plutôt à ce que Dieu dit de vous. Ata bantu kena kuzonza ba mambo ya yimbi na sika yange kupesa pouvoir na mtu na vie. Parce que si mtu mekuzonza a supposé que on t'a prononcé des paroles vraiment inake que ambo TV. Mais kuvona kinanga na mambo inave. Vraiment ba mizo mambo yayi na munu ba basa mambo yayi ya yimbi na munu sake via munu ya nekubeba non mon frère ma sœur kuvana vena boma na toala na ba mambo yina au contraire en tout cas mais la personne on défie parce que yeke le moine nzambi ngeme sala mambo ve même si bake kuzonza ba mambo ina na kusimba nge asiki alors batata na ba mama beto kuzabati nzambi ya beto me kuzola beto. Dieu nous dit que alors vous êtes une créature merveilleuse et que vous avez tant de valeur à ses yeux que son fils est mort pour vous. Il dit qu'il vous aime et qu'il vous a créé avec un plan formidable pour vous. Amen. Parce que nous sommes sa créature. Parce que le sang de Jésus, il y a plus à ça nous annuler toutes les paroles de condamnation contre les bétaux. Donc tu as de la valeur, mon frère, ma soeur, Nami Shanzambi. Tu as de la valeur, Zabayaou. Faut pas te sous-estimer. Tu non. Dieu dit que tu as de la valeur parce qu'il t'a créé par son image. Alors, nyonso yina ngeke lomba na sika yandi yareke na
pesa nange ya mbote. C'est pourquoi zonza to basisa ba mambo ya mbote. Non, il y a ces familles qui maudissent même leurs enfants. Même si moi ça yimbi, faut tu prononcer les paroles de bénédiction. Parce que mon tu ya mbote na toto awa kélevé. Beto yoske ba bantu masumu. En tout cas, peut-être que c'est la masumu d'une manière ou d'une autre. Même si pas yangé, mon yangé, mais ça la yimbi, il faut éviter na ku maudire yandi, na ku basa ba mambo ya yimbi, na sika yandi. Parce que demain ou après-demain, dans l'avenir, Zambi Lenda na kitula yandi, Zambi Lenda na kusakuna yandi, et il deviendra le poteau de la famille. Mon frère, ma soeur. En tout cas, pour mambo ya mbote mbote, yake samu nange, yake samu na munu, samu ti ya makirika, betu bika kubasa, babima ya yimbi, ba mambo ya yimbi. Tu as de la valeur, nasika ya Zambi yange. Demandez à Dieu de vous donner une bonne perspective de vous-même et de votre vie. Remerciez-le de vous avoir créé et sauvé et de donner un sens à votre vie. Ne jamais parler négativement, que ce soit aux autres ou à vous-même. Dites des paroles d'amour, de bonté, d'encouragement, d'espoir et non de désespoir. Au lieu de dire « je suis sans espoir », dites « mon espoir est dans le Seigneur ». Merci Seigneur car tu m'as donné un avenir et une espérance. Voilà un enfant de Dieu. Voilà un enfant de Dieu. Il faut toujours parler positivement et non négativement. Nasika ya paliange ou basika yange mosi. Zonza ba mambo ya encouragement, zonza ba mambo ya espoir. Et bien de l'espoir que je avais dit, en tout cas, Mukele, je suis sans espoir. Ah non, je suis sans espoir. Non, mais si tu es sans espoir, donc c'est que Dieu n'existe pas. C'est que Jésus n'existe pas. Il faut toujours espérer. Tant que tu as encore le souffle de vie, mon frère, ma soeur, espère toujours en l'éternel. Parce qu'il y a moi aussi. Oh, parole yangé. Il y a des qui tuent le mambo. Eh bien, alors, il va voir Nakati, vraiment, il y a beaucoup de Zambi. Mais si vous avez tenu des paroles négatives envers un frère ou de vous-même, confessez-le devant Dieu et demandez-lui de renouveler, en vous un cœur pur. Si vous avez mubasaka ba mambo yimbi nasika panga munu unasika munu ano il faut kulomba levo samutizani kupasange tima vraiment ya mbote. Alors nzila betu ya tatu na kumanisa ni ya déclarer la parole avec assurance. Déclarer la parole avec assurance. Alors si maintenant kutanga vraiment histoire ya Pierre na Jean na kati ya Acte chapitre 4 verset 23 jusqu'au verset 30. Kuna beto kena kuwa ti Pierre na Jean ile babasikaka na boloko batata nzambe bapanga ya munu bakwenda na kisika bapangi bamekusambila. Le résultat de leur prière, Dieu donne à ceux qui croient en son Fils la capacité de prononcer des paroles ointes par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que en tout cas, bavaliki kutambula lusalusu ya tata nzambi sabutie na lusambuli ya bavali kubasa bamambu ya mbote na sika ya tata nzambi na kulomba secours na Yesu samu na kunyakisa samu na kusalisa bayina vali kukwiza en tout cas na sika ya bawo batata na bamama. C'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Il vous donne à vous aussi le pouvoir de créer tout un monde par vos paroles. Bien-aimés, être capable de dire la vérité de Dieu avec assurance est un des piliers sur lesquels repose une vie véritable réussie. Wapi kisika nengekili? Waba mambu nengeke zozaka. Nengeke basisaka. Nasika babane yange. Nasika bapangi yange. Nasika baparo yange. Nange mosi. Waba mambu na nengeke basisaka yake limbote betu babane nzambe. Betu kubasa ba mambu ya mbote. Samuti yana sila betu vraiment musakumundu. Na babane ya beto na beto mosi et Yesu Kristo ke kufulusa musakumundu
na kati ya beto samuti kizungu ya beto aussi awa na toto yava na mote bika mutu na mutu kusima mambo yayo nena kusadila yawo samuti yana tomoso na kizingu ya yanzi na kumba Yesu Kristo. Amen. Amen. Cantique Kitwadi 404. Kinaloma mwa kwanza kana wona tata Jerome takengi Jerome na kusambila sana mambo ya kuwa tinzambi vraiment ya kusaka mosi na beto samuti beto ku éviter na kupasa mambo ya himbi au contraire mambo ya mbote samuti ya transformer vraiment kizingu ya beto ya wana beto ana Kongo ya wana benye na bola nzenza yake le mbote en tout cas beto nyoso kujaka na njila ya zaki tatakengi sambila Mtiwambika ule ndibuta mibutu miambiko dina diukunini dina kakasiwa yozika mudungu tambanunu dina diukunini dina kakasiwa yozika mudungu tambanunu matondo nangetata beto nzambi lusoli angeti beto nyoso beto kuvuka ina ileta nzambi ngeme kukwisa na shu samu na pesa kusikimisa beto na kwapi mutindu beto kana kusarila ludimi ya beto tata beto nzambi ni yina ngeme kukwiza na kwiza kusikimisa beto na kwapi mutindu beto kana kusarila ludimi mingi tata nzambi mekubika yin toto yayi samu nansalo ludimi bamen natina yandi ba mam bamen natina yandi ba mam ina me yandi kuzaba ve bekabita zabi ba mam leve yandi bekabi bamen kota boloko samu chini ludimi bamen kusila ba mam na mezaba ve mingi kubya ngene kuisa samu nakuza kusungika betu betu abane ya nzambi betu ba minkengi oleko tata nzambi betu kusarila ludimi ya beto mutindu ina ngina kulomila beto mutindu abana nzambi na kedika mekima mekufuluka meta tabu ya ikaka ni luvumu jambu yina mmezaba ve mutindu kishelo mosi ya tina luvunu bakina kwa sezone yao mutindu bakendo bakako sezone ke madia bakina ku sezone ke ba mambu ya luvunu mutindu bame kwa sezone madia ina pozitino yake ya makenika kufonga kaya nguvumu ina tata kuiza salisa betu samu tukuvuka mutindu nzimbe tinogyachi imbeto kineka inti ya mbote ya linda kubuta ve mibutu ya imbi inti ya mbote linda kubuta ve ba mbuma ina keve ya imbi me inti ya mbote kubuta kape ba mbuma ya kitoko ina babatu kwa presse ina beto tata na bankumu yayi ba papa ba pesaka betu yake dia kafini yina samu na bankatu ya betu ba mepesa beta kanzambi bankumu ya kaka samu na mavanga ya betu na betu na bulati na mapanga ina yina nimekuiza na suka
na nkokila yai na kuza kusungika beto mutino mambo ya ngeti matsono kwa mamoto na umu na nzambi matomele pe mulonga musemba musungika mulongirika Mungu basi muntu wanzambu akala walunga na tumakuwa mama fama moto mabiza mambo ya kitaka kuza kusungika beto mambo ya kitaka kuza kulonga beto mambo ya kitaka kuza kulongirika beto sambu tukufanda banja kulunga bantu ya kusungama na nteresa kitaka nzambi o matondo na kishelo ngi na nimekusaida na kitezo ya ngondo vitira viki kumtata yani kele mundu yani kibiti na imza yai matondo kembuswa sikwa zituswa zangu na samtini ngezola betu na ngumi ya Kristo fumu na mvurusi amen amen avant beto ku kabuka batatu na mama na baina kile beto na bwala nzenza tibeto kena retraite spirituelle ya beto ya paroisse ya Mayangi inakevoana du 14 au 17 juillet 2022 na Mayama yake mbote en tout cas beto kwa nakata lusambulu samuti retraite dina vraiment ya luta mbote samuti nikuna nzambi kena kuvingila beto beto wa paroisse ya Mayangi yake le mbote beto kuso mobiliser muti beto kuendaka na musana na 2021 et na 2022 ya yake na Mayama beto kwenda beto nyonso sabuti nikuna nzambi kaya kuvingila mosi na beto matono na beno nyonso ina beno mekuwa beto bika tata nzambi yani mosi batango nyonso otuko kusata beto sabuti vraiment kizungu ya beto ara toto vraiment ya duta mbote alors beto kena kutelama kena kuyimbila sabuti beto kukota na lusambulu. Cantique 653 qui doit dire Bois Samu et Domini et tout Ufweni mutambula kebo yenzitusu yenulelo kadingeye wasemaga byonsono mujya lusolo lwaku byakala yebyasemwa amen amen tika betu kutambula lusisa kuna tikanzambi tikanzambi na nguya apambula biso pe abatela biso tikanzambi na nguya oyo atoni na bolingo abalula elilinge pa na bino mpe apesa bino kimia tikanza mena nguya amimoni sama butuna moi na kati na bino na mabota na bino misa na bino pote amema twasopa mapambuli na kati na bino utalelo ti batango nyonso na kombo ya tata na ya mwana na ya molimo santo tika bozonga na kimia na titanzambe lingomba na Yesu Masia amen amen